Hello guys, cái hano hanam sugan blog talo nge ini kinki ang tan. Hello guys, cái hano hanam sugan blog talo nge ang tan yang kanya no na tan yang pai. Tabo nge tan no bukul kumai sakani bukul kumai ya blog nge ang sapi ini ke bono bahan kanya o jari pai ke kunai sapi di tokha nok mangkana. Nge ang tal saki baca, mana tal ni bahan apa kita angkat tabu nge bono saki mani pore nge tui kisa mix kayo opko jaro jendui riwi ni ke bono kontak kaisa sek toni ate awan pore nge suji ro moide ro joto no mix kayo ri naita. Naro ani bidin nai jaya sak item li. Guys, nge ani tal sak baca tabu nge jendui ini ro jaro. Kaya mate ta. O tal ni bish pura shotoni shuna jendui. Kesal dari kan. Ulo kulung ngai tata syak. Egon tatan nai amon hake. Egon tatan mani yagulo suji pai moide no mix kayo ri nai. Jendui yaro chomo tan mani tal bishon dawi. O tal ni kekano shotonu ta o jendui. Pura tamne ni chili hai ngong nani kina. Tabu nge chini ri cuma. Teacher ka. Pintar. Asa nusi nai. Chini ri baca. Tau ke nai kira kuruk sak nai. Ta thong jen sama dia. Amon sesekang pas bane ta kano nge ang kaya nge kaya kam ke. Tabu nge YouTube lo pura thasnya aja ta ang. Wasi puru nge kemana nung kana. Afro nge ang mane YouTube lo an phone lo pukuri. Kemana ya na ang mane tal ni awang mane kanya ringen bagai kaje kita. Nge tam sanai. Amo ke mau jadi jong guys. Afro ang kelas 10 lo purinya. Tal tuja pura magna tai aboni bisingo thok. Nge mau jadi tuh no suji rok magna suka. Ang afro sebu saki mane jendui rok om hake ro ro ni sai maya. Nge uri bai kau ni tui top top ke kelai ru mani am sim sai ta. Nge asa kos dong kaje ya lok logi se tal no sapi ke bahan na wui. Kuno sebu saki ya kuya. Abon pore nge tam jamu lo logi mix kaise. Kasi siram kitong hangke ba. Kaya kasi ya tong si haja pura kama ni bagai kibi mer kasal itu siya magna. Tabu nge suji ri jong. Suji. Nge tabu ke mix kaise aja. Hey guys, ang sapi sinai. Nai tong li an bidino jaya sak. Nge ang guys sapi pai ni orang pai malas ni taske. Mane ke mana romo tong bagai sakyong la. Abon bagai tui ro na ni mane. Nte ngo abon bagai sapi ge aku malas ni jeno pai. Lo nai tong li an bidino pai sak. Tabu nge ang awang shi tonggo. No nai tong li an bidino pai sak. Bahagi sek lo nai. Go. Ada tal bulan hari besok sak orang salam sudah sampai di komen kaya. Tabu nge ang tal yang kai bekian kena nai tong li an bidino pai sak.